abuse bala. Sana. Ini screening for elder and vulnerable person abuse and neglect. Ari ang AMA, American Medical Association Elder Abuse Screening Questions. Ari mga questions. Ara siya sa inyong module guys, i-read nyo lang. Yan. Sa ano niya sa elder abuses and fail to take care of yourself when you needed help. Nan. Ari lang na di tanan. Let this be your guide sa assessment. Actually, importante ni siya guys sa assessment kasi syempre sa duty sa hospital ang mga series of questions bala dira mo na mabalaan kung dira mo na mabalaan as a nurse kung makuto mo ng patient may mga questions gid di nga importante gid nga magamit yung bala kung mag-assess ka mo sa patient nyo sa ulihi para mabalaan nyo gid man kung ano ang cause kag kung ano pa gid ang mabulig nyo para masolbar ang problema or case ng patient. So it is important to assess and document prior abuse, including prior IPV, intimate partner violence, childhood, physical and sexual abuse, and prior rapes of all kinds. Shocks, amo ni siya. Prior rapes of all kinds. So, stranger date, intimate partner, stranger date, stranger is, for example, kita ay lang sa club, tas gin-rape siya. Hindi sa club ha, syempre like basta gin-rape siya pag waka siya stranger mo hindi kilala. Ang date, of course, nagpasugot siya na nakipag-date tapos wala gin-rape. Intimate partner, of course, guys, sa intimate partner pwede man mag-rape si mo. Kung hindi kaya, tapos gusto ni partner mo ginpilit ka gid, pwede nga rape na. Cumulative trauma has been associated with severe mental and physical health problems, traumatic injuries, head trauma, strangulation, baho kuga. Isa gid ni sa mga ano ginakuga si partner. All survivors of violence must be given of mental status examination with particular attention to probable mental problems such as depression, suicide, ideation, post-traumatic PTSD, substance abuse, and anxiety. Anxiety. Guys, amo na nga, ay din pala tagani, elder abuse muna, IPV. No, baga makita sa IPV ni Dan guys, usually mga abuse ni not only sa child and elder, of course sa mga sa mga middle-aged adult man ba guys no. Mga middle-aged adult like um mga cases ni Go gini si ano guys si OFW no. So mga OFW bala. Ga ano ni iba nagambal nga syempre pag Hong Kong pag obra sa Go ay lo grabe gina kay naka-abroad nga wala guys hindi apos ang work sa sagwa no. They might be experiencing IPV or mga abuse man any abuse. Screening for child abuse and neglect. Child abuse is common in homes where there is ongoing abuse of an adult. An important part of evaluating any child who is suspected abuse to determine child's age and mental level. Okay. History that a 6-month-old climbing and falling from chair causing is yet definitely plausible. Okay. Example niya guys. Okay. This story, sorry, that a 6-month-old climbing and falling from a chair causing injury is not yet definitely plausible. Check man naton kay basi wala gid man ya gin sakit ya basi ya nadagdag lang. Ya. So depende man gyapon sa development sang bata. Pero ti kung makita man guys kung ginsakit gid. Pwede nga nadagdag lang sa mana. Assess the child for multiple injuries. Damo. Injuries in various stages of healing, guys. Ano na siyang injuries in various stages of healing? For example, sa iyang kamot or sa braso, ya may lagob. Okay? Tapos sa tiil ya, may lagob, pero do bag-o pa. Do mo na abla. So, meaning pwede nga gina-abuse siya guys. Kaya syempre lain-lain ang pag-ayaw ya bla do hindi dungan. Kaya kung dungan na pwede nga is di aksidente lang of course. Pero kung hindi dungan guys, di pwede nga ginasakit gid siya eh. So unexplained fractures ari na. Incongruence guys, wala ga santo ang ano, ang explanation niya kagang injury. May pilas sa balto na dagdag pero ang pilas do kusi. Ano daw na bala guys? Nan. Hmm.
poor hygiene, ara na ma-neglect na siya kay nga wala gina providean sang tsaktong hygiene. The kind physical problems are unattended. Venereal disease, shucks, venereal disease, STDs, STDs or STI. Anong STI? Eskwelahan? Hindi. STI is sexually transmitted infections, STDs. Difficulty of walking and sitting. Lack of crying when approached by a stranger. Kaya nga, permi na lang siya ginasakit. So, wala na siya nakulbaan sa stranger. Ginabato niya na lang eh. Ngara naman, here we go again. Mga bata. Ano, physical examination. Survivor of IPV or elder abuse. Ang mga ginamba ko gina, mga middle-aged man, mga survivors ng IPV. Complete head to toe. Yan. Abrasion, a wound caused by rubbing the skin or mucous membrane. Abrasion. Avulsion, tearing away of a structure or part, partial dislocation. Bruise, lagob. Nag-discolor na, nag-color blue na, kay bawat nga skin, nag-hemorrhage sa sulod, ang mga tissues nag-ruptured, tapos, amo na, ma-blue siya. Pero wala, nagisi eh. Pero tiyan mo na may bruising. Also known as ecchymosis or contusion. Cut, hemorrhage, incision, laceration, gisi, lesions, bukol, habok. A broad term referring to any pathologic or traumatic discontinuity of tissue or loss of function of part. Patterned injury, guys. Patterned injury. An injury caused by an object leaves a distinct pattern on the skin and or organ of being whipped. Amo ning nambal, guys. May pattern ang pilas. Lang taon nyo muna sa pasyente nyo. Suli, kung nagabot sabi, ma'am, sorry, nasakit akong likod, nadagdag ko. Tapos paglantaw sa likod, guys, may urmagali sang hanger, may urmagali bisang Nike nga sapato. May check, no? Amo na, pattern. Caused by a unique mechanism of injury, immersion, burn to hands, not glove burns, or feet, sock burns. Patterns of injuries, usually bruises and fractures in various stages of healing. Amo na ginambal tagina. Various stages of healing. Lain-lain, oras or ang tiyempo sa pag-ayo, meaning ginasakit na siya eh. PTK, minute pinpoint, non-raised, perfectly round, purplish red spots. That's called PTK. Puncture, natuslok, act of piercing or penetrating with a point object or instrument. Stab wound, of course, and wound. Guys, Ari read si keep in mind the following guidelines when documenting the physical examination, bruise, lacerations, no. Pwedeng si bruise use interchangeably with contusions, laceration, avulsion, ecchymosis, purpura, peteke, purpura. Mm, mga ano lang niya, mga guidelines lang kung assess. Children, bruising in infants who are not yet cruising, usually infants less than 9 months age, should alert the nurse for possible abuse. Magamba kita cruising, guys. Ano ganing cruising? Sa bata, ga-cruise sila, 'di ba? Mag-cruising, 'di ba? Pila edad sang nagalakat nga bata usually, 'di ba nga 12 months pataas, 'di ba? Muna. So guys, 9 months pwede na naka-cruise. So mag-cruise na matamat lakat, lakaptan mo sila. Although nga gatindog sila kagalakat-lakat pero ginakaptan mo na sila, guys. That's called cruising. Kung wala pa ang bata, nakalabot sa cruising nga na, guys, pero may mga lagob-lagob siya, duda na kamo. Of course, ang bata, ay ako mag-cruising na siya, guys, di ba, gakadagdag, gakatumba na siya. So, okay lang na yung may lagob, kay more than 9 months. Pero hindi tanan, he. Pero, critical thinking ni siya, kay syempre, maduda ka mo, why pa gani 9 months ang bata, may mga lagob, nga why pa naga-cruise, hindi pa na muna ka well-developed ang ila brain for cruising. Sana bla. So bruising in atypical places, buttocks, hands, feet, and abdomen should arouse the nurse's concern. Bruises over bony prominence of the front body child who is already walking is common. Aring ginambal ko. Na kung may lagob ang tiil or mga tulaan yun na bony prominence na. Kasi syempre yan mo na ang nagabunggo kung matumba sa kung naga-cruise siya mo. Galakat na bla. Kasi syempre hindi pa na post maglakat sila. So common lang magkalagob sila. Okay, documentation of abuse. I-document mo lang. Ano na ginamba natin. And this must include detailed, non-biased progress notes, of course, hindi bias. Written, abuse need to be verbatim but within reason.
dapat halin gid sa patient kag kung pwede ibutangan nyo lang kung ano gid ang exact nga ginhambal. Are, ang ginamba ko na ang wound coating or paraphrasing the story, do not sanitize the words. Dapat kung ano gid ginhambal sa patient, amo ginang ibutang nyo to. Kaya nga, guys, basi magwa sa medico legal or magwa na bla ko magkasuhay kung si nurse to karon ang si nurse to bla ang nag-assess, ang magwa na basi ay amo na ginamba ko ya sa nurse, amo na ginsulat ya to ya sa progress notes mo na bla. So importante nga kung ano ang ginambal ni patient, amo ginang isulat mo didto. Kaya syempre sukton ka muna dito sa abogado mo, sukton ka muna dito kung diin magpirmahanay. So muna, ang last ko nga hospital nga gindutyhan is ang Siemens Hospital. Wala kami gabaton sa medical legal. I don't know, siguro natakaan sila mag-intra sa mga medical legal, sa mga rape cases na abla na. Wala kami gabaton na sa mga abuse, wala. So, depende man sa ospital pero amo na kung ano lang ginambal ni patient, amo gina dapat ang imo nga isulat or amo ginang imo nga i-document. Okay? Importante na. Dapat we have to be precise kag hindi kita bias. Okay? Ito to. When documenting the history and physical findings of child neglect, use the words the child has given to describe his or injury occurred. If the child is non-verbal, use the words of the caregiver. Okay. Assumption homicide. Okay. Read na lang ni si DA, Danger Assessment. Man. Questions lang na guys, series of questions ni siya. Nakabulig ni siya. And that's it.